What do you think the baby is, a girl or a boy? It's a girl. No, it's a boy. Yes! Come on, let's find out together. Eh, sa itsura kasi ni Mang Karin, parang lalaki talaga eh. Wala ako na baby ni Engineer tsaka ni Ma'am Kay. Lalaki! Aywa. Kaya team boy ka, Temalin. Yes! Di siya nagme-make up eh. Perfect! Yung ano ni Ma'am Karen, yung shape ng buwan niya tsaka yung pag-ibaba. Mas ng lalaki. Ay, pak. Yun Okay. lang. Alam nga, boy? Boy. Team boy. Ano nga? Baby boy, baby girl? Boy. Ako boy din eh. Girl. Boy, girl. Ano sa'yo, Kong? Lalaki. Lalaki. Okay, lalaki. Si Kuya? Boy. Si Mami? Boy! Team boy. It's time for us to find out if it's a girl or a boy. Team girl! Mahina. Team boy, pasok na! Go, guys! Ate! Be, yung magkaano! Hindi ka ba, ate? Ikaw po, ano ka nakabal? Video na lang pala ako. Ate, mag-countdown muna! Yahoo! It's a boy!
lang kayo. Kasi nanalo na. Hoy, ang iskauso! Wala akong pakampi. Wala akong pakampi, ha? Ala, sobrang saya po.